आज ये संसार सागर उद्धार हवा अनेक प्रकार महाप्रभु गीता भागवत पुराण महाभारत अनेक प्रकार उदाहरण दिया जाए संसार ये जी आज मनीष कर्म करे फल पाए से महाप्रभु कहले कर्म तोहर निज गुरु उद्धव केते तू पचार आज आम कौन कर्म कर अनेक प्रकार उदाहरण संसार को आसी आज ये संसार अनेक प्रकार उदाहरण अच्छे मनीष 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 जन्म हम ना ये हम मनीष जदि मनीष जन्म न पाए आज मनीष जदि को कर्म करे काली से पशु जन्म पाए कहीं जड़े कह ना यार पूर्व जन्म मनीष जन्म था ये जन्म पशु जन्म से मनीष जदि मादल अंध कांद हो जन्म ग्रहण करे ना तार कला कर्मर फल से निजे भोग करुचे एक आम निजक निजे समस्त को कहते तेणु महाप्रभु कहले आखि देखिबार कथा कहिबा बुझई मन दे शुणुथिले ज्ञानी गुणी भाई ये कुछ आखि देखिबा कथा जदि आमे आम बाप माँ को पूजा करुवा आम पुओ आमको निश्चित पूजा करे जदि आमे आम बाप माँ अमंगल चिंता करिबा आम पुओ आम कौन चिंता करिबो से कथा कौन जानी ना आज जदि आज आम पशु अनेक प्रकार पशु को बद्ध कर निजे शांति रहा चेष्टा कर प्रत्येक मनुष्य जानते मुझे जब पुरुष को बद्ध करे से कौन है कौन पाई से पशु को बद्ध कर ना जो पशु टी बद्ध कर अनेक जगह उदाहरण अच्छे तुम्हें जहाँ को मारे से वैकुंठ स्थान पाइला तुम्हें तुम्हें कौ जगह रहा निजक निजे पचारे सब उत्तर आज मिल आज मनीष चिंता कौन जिते बेले जो कौन जगह जो कर्म करने कथा अनेक प्रकार उदाहरण देते महाप्रभु आम जो जगह जो कर्म करने कथा से कर्म आम करना से रोगक्रांत होती मृत्यु मुखर पड़ते जो जगह जो कर्म करने कथा कर्म करते निश्चित सफलता लाभ करते आज मनीष कहीं रोगक्रांत हो कहीं अल्पायस हो कौन मनुष्य जानी ये सदा सर्वदा पर कथा को आलोचना कला पर कथा को शुणिला से पुराण एमती महाभारत एमती से निजे कौन कर कथा निजे चिंता करना पर कथा को आलोचना कर जीवन काल भीतर अनेक प्रकार उदाहरण महाप्रभु देते संसार को जन देवाई सत्यता को जागृत करने शत्रु को विनाश करने निराकार पुरुष जार आकार नहीं अनेक प्रकार उदाहरण संसार आकार आम समस्त जानते पवन आकार नहीं निहार आकार नहीं हाँ एत सब जाना अनेक प्रकार उदाहरण पाइला आज ये मनुष्य निर्विकार हो पार आज मनुष्य जो निर्विकार हो संसार भितर शांति ये संसार भितर शांति से शांति रही आज मनुष्य अनेक प्रकार कर्म कर चले कौन कर्म करे ना आज जदि आम बापा मरी जाती एकादश कर्म हरिनाम संकीर्तन कर ये कथा को से चिंता करे ना हरिनाम संकीर्तन कले उद्धार पाइब कि न पाइब से कथा से जाना किंतु मन भीतर से हरिनाम संकीर्तन कर शुणी समस्ते अजान नामे से मुहा पापी
ତରିଗଲା କୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ହରି ଯୋଉ କୌଣସି ନାମ ଜପ ପାପୀମାନେ ତରିଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆମେ କଣ କରିବାନି? ଆଜି ଅଜାମିଳରେ ଆମେ ସେବା ସିଏ କରିଗଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମେ କରିବାନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଖି ଦେଖିବାର କଥା କହିବି ବୁଝେଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ। ଆଖି ଦେଖିବାର କଥା ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଏ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। ତେଣୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ନା ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟାକୁ ନେଇ। ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଭିତରେ। ଏ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମା ତାକୁ କଣ କଲା? ସେ ତେଲରେ ଲେପନ କଲା କିମ୍ବା ଘିଅରେ ଲେପନ କଲା, ଯୋଉଥିରେ ଲେପନ କଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ ମା ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ମା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, ପୁଅ କହିପାରୁନାହିଁ ଯେ କେତେବେଳେ ମୋ ମାଆକୁ ଭୋକ ହବ। ବାଳବୃଦ୍ଧ ସମାନ ଏପଟେ କହୁଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ। ବାଳବୃଦ୍ଧ ସମାନ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଆମ ମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଥିଲା। ଆଜି ମା ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଏ ପୁଅ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି? କେମିତି ସମାନ ହେଲେ? କେମିତି ସମାନ ହେଲେ ବାଳବୃଦ୍ଧ? ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବାପା ମୋ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବାପା ମୋ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଆଜିର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିତେ କୌଣସି ବାପା ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଖଟି ଖଟି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା। ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ପେଟ ବୋଲି ସଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ କଣ ଏ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାପା ମା କଣ ପେଟ ହୁଅନ୍ତି? କେବେ ପେଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା କଣ? ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର। ଯଦି ଆଣିଥିବା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିବା ବାପା ମା ଯଦି ପେଟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଜାଣିଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ପେଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ଆଜିର ମଣିଷ କହିବା କଥାକୁ ଶୁଣି ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ବାପା ମା ମରିଗଲା କେବେ ପରେ କେବେ ପେଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ମା ମରିଗଲା ପରେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପେଟ ସଜେଇ ଦେଇ ଖପରାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଡାକିବି କାହାକୁ? ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଣେ ପ୍ରବଚନ ବାଲାକୁ ଡାକିବି। ଆରେ ଯେ ପର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପୁରାଣ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେ ଯୁଗର ମହାଭାରତ, ସେ ଯୁଗର ରାମାୟଣ। ରାମାୟଣରେ କଣ ଅଛି, ମହାଭାରତରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ସେଇ ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ରାମାୟଣର ସୀତା କୋଉ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ କରି ଉଲଗ୍ନ ହେଉଛି। କାହିଁ? ମାତା ସୀତା ତ ଉଲଗ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ।
से उद्धार कारण जनइया आज मनुष्य सचेतन होगापी अनेक प्रकार मुनि ऋषि माने पुराण सृष्टि करते आज मनुष्य से कथा को चिंता कर पारना जिते से कथा को चिंता करुचे आमे रोगक्रांत हबानी तो आमे अल्पायुष हबंत हब कि ये सृष्टि कांठा प्रथम देवता होती बापा माँ आमे बापा माँ को कथा मानुना बापा माँ को सेवा करना आमे आज सेवा कर से कथा को निजक निजे पचार निजक पचारे निज उत्तर पाइबे जे पर्यंत ये संसार बापा माँ शांति नहांती ये संसार आम के शांति पाई पारे ना कारण आम के बापा माँ बाबा आम पुओ कौ दिन बापा माँ हम ता पिला कौ दिन बापा माँ हम यही भली बापा माँ कौन भोगुथे ये संसार रे शांति रे रहे सत्यता आवश्यकता अच्छी सत्य को विनाश करने ये शरीर तत्व कथा जानिले तत्व बुझिले तुते भ्रांति भव संसार उतरी जाते ये शरीर तत्व कथा जानो ये संसार उतरी जाओ बोला नंद भगवान की